सभी अतिथि मान्यवर मिथिलेश साहू तो निश्चित रूप से मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी देखने को मिलता है। तो चलिए विश्व कोहली सर देखें इनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल। विश्व कोहली सर एक ऐसे अंपायर हैं जिन्होंने दिवाई पाटिल ग्राउंड पर देखिए बात करेंगे लेडीज का मैच में अंपायरिंग किए थे, एक विश्व रिकॉर्ड है उनके नाम है। और ओलप नाइट में देखिए एलईडी टीवी और उनके साथ देखिए हम देख सकते हैं जगदीश पाटिल सर है, बहुत बढ़िया देखिए नारियली ओडोली से देखिए यहाँ से, और उनके साथ सत्यवान काकड़ी सर है। खूब मजा आएगा। डीजे भी देखिए बात करेंगे हमारे इस गांव का अजय देसाई। देखिए बहुत बढ़िया आपका साउंड सिस्टम, लग नहीं रहा है कि हम पिछले 1.5 महीना से कमेंट्री करते आ रहे हैं। और दोनों टीम के पैकर देखिए यहाँ से खास करेंगे शेरदिल इलेवेंस और मोहिल इलेवेंस काड़ी टीम है। कोई पैकर अतिथि आए तो मान्यवर उनसे गुजारिश करना चाहेंगे, आइए तशरीफ रखिए। एक बढ़िया मुकाबला होगा क्योंकि मलंगगढ़ विभाग से देखिए बात करेंगे उतनी मजबूत टीम है जिन्होंने अपने नाम से नहीं अपने काम से पहचान बनाई है। अगर वही बात करेंगे ना यहाँ से और मोहित इलेवेंस खाड़ी टीम देखिए बात करेंगे, जिस टीम का देखिए डंका डुम्बोली छोड़ दीजिए भाई, भिवंडी लीजिए, रायगढ़ लीजिए, खेलना पसंद करते हैं। बल्ला बहुत जल्दी लेते हुए यहां से क्या बल्लेबाजी में यहां पर थोड़ी सी बदलाव देखने को मिला है। AK-47 सूरज फौजदार को थोड़ा सा नीचे रखा गया है और विशाल मात्रे देखिए हमेशा ओपन करते हैं। थोड़ा केतन को देखिए ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है। होता है कभी कभी कहते ना जिंदगी में कुछ पाना है ना, सिर्फ तरीका बदलो इरादा नहीं। यहाँ पर केतन को ऊपर भेजा गया है, देखिए यहाँ पर सीधा बल्ले से खेले, लॉन्गन के ऊपर से 6 रन। हमारे ऊपर सरपंच साहब देखिए बात करेंगे, माजी ऊपर सरपंच राम थरीश साहब है, उनकी मोबाइल ऑन थी लेकिन क्या साउंड एक बिराइबर। ओ ये चलिए भाई थप्पड़ मारा योगेश मात्रे, देखिए इनके ओवर में रन आ जाना कहीं ना कहीं बोनस पॉइंट, क्योंकि टीम के स्ट्राइकर गेंदबाज है और केतन ऑन फायर। क्रिकेट में देखिए मचा रखे हैं युवा, और ये चले मिड ऑफ के ऊपर से की रन बन जाएंगे। दर्शक एवर वाइडिश लॉन्ग ऑफ तैनात था यहां से। केतन देखिए अपना क्लास टाइमिंग का बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हुए 4 रन। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए मैदान देखिए यहाँ से जैसे हम नागझरी के मैदान देखते हैं भारत दादा मात्रे का MLA ट्रॉफी, तो उसी तरह से देखिए उतना बड़ा मैदान नहीं है लेकिन अब बड़ा विकेट, क्योंकि जिस वक्त है मैं ये नहीं मानता हूं प्रमोद कल किसने क्या किया है, लेकिन आज जो बेहतर कर रहा है ना मैं कहूंगा उस वक्त देखिए आज का अगर ये विकेट गिर रहा है ना ये बड़ा विकेट कहा जाता। बल्ले से रन बरस रहा था यहाँ पर, और योगेश मात्रे देखिए स्ट्राइकर गेंदबाज है। आज मलंगगढ़ नहीं भाई दुबई विदेश दौरा पर भी जाकर 10 पेल में भी जाकर हैट्रिक चटका है, बड़ी नाम है, और एक विकेट मिलता हुआ पहला ओवर में। ज्यादा सुबह बात करेंगे ना 4-5 बजे, क्या कंटेनर का लाइन लगा था, मुझे लगा था इधर ही मैच पे आना पड़ेगा। सुबह 5 बजे के समय में इधर से रवाना हुआ, भिवंडी से ओला पे आया था, लेकिन क्या कंटेनर का लाइन लगा था भाई, क्योंकि एक सामने जो है ना बड़ा कुछ कंपनी का बॉलर था जिसके कारण देखिए एकदम ट्रैफिक फंसा हुआ था। मुझे लगा इधर ही 9-10 बज जाएगा। बहुत खतरनाक था, घातक था। और वो परसों से मैं वो दृश्य देख के आ रहा हूँ। 2 दिन पहले भी भिवंडी में 2 दिन से था, और देखिए कितना समय लगता है, कल्याण से रात में ज्यादातर है।
ओ विशाल देखिए यहाँ पर लीडिंग है चिली। यहाँ पर वक्त कैसा बदलता है देखिए, हालत वक्त के साथ साथ, इसलिए कहा जाता है ना वक्त बुरा रहता है रक्त नहीं। चलिए बात करेंगे यहाँ पर इम्तियाज भाई सेक लीजिए, मुन्ना भाई सेक लीजिए, पाली सेक लीजिए, हुसैन चाचा लीजिए, आतिक लीजिए, कोई भी शेर दिल के देखिए। कोई अगर पेकर आए होंगे तो उनसे गुजारिश करना चाहेंगे ओनर। और उसके साथ साथ देखिए बात करेंगे कैलाश दादा चौधरी देखिए बात करेंगे। और जो पैकर देखिए बात करेंगे खाड़ी टीम के मोहित 11 से हम। और खास गंभीर देखिए संग्राम 11 कहा जाए तो निश्चित रूप से, चाहे कितने भी लंबा होने दीजिए टीम है, दूर जाने दीजिए, टीम के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। कैलाश चौधरी साहब देखिए आपका स्वागत। किरण मस्कर सर आपका भी तहे दिल से स्वागत। जैसे देखिए कई ना समस्या टीम के लिए, जैसे हर टूर्नामेंट में ऐसा कमेंटेटर का भी समस्या है। आज बहुत सारा प्रतियोगिता खेला जा रहा है और किरण मस्कर सर ने निश्चित रूप से जो पीपीएल में उन्होंने कमेंट्री की थी शैलेश दादा को बड़ा अच्छा लगा था। और जहां यहां पर भी दिल जीते आकर एमआईडीसी तलोजा में अपील था और अंपायर देखिए साफ सुथरा बता रहे हैं भाई, गेंद लक्ष्यों को छोड़ता हुआ जा रहा था यहां से सूरज फौजदार। और बात करेंगे ना प्रमोद शायद बताएंगे ये विकेट मैदान के हिसाब से मुझे लगता है 24 या 25 का, 24-25 देखिए बताए। और गेंदबाज को मदद मिलना भी चाहिए, नहीं तो अगर मैदान थोड़ा छोटा है तो फिर बैटर हावी हो जाएंगे, मजा नहीं होगा, फिर ऐसा लगेगा छक्के पे छक्के। संकेत देखिए हम देख सकते हैं यहाँ से अतुल लीजिए पूरी तरह से देखिए पर जिस संग्राम 11 से प्रमोद दादा पाव से देखिए लसित मलिंगा आज भी टीम को जरूरत के समय विकेट निकाल के देते हैं। एक एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं। ओ ये चलिए पाले में था भाई सूरज फौजदार। ओ ये चलिए भाई, ओ माय गॉड, सूरज भी सोच रहे हैं ये क्या हो गया, गेंद कैसे रुक गया भाई, क्या जादू का झप्पी। और देखते हैं यहां से क्या शायद है योगेश मात्रे बुगिया देखिए जानते हैं यहाँ पर बड़ा विकेट देखिए। सूरज फौजदार निराश है, हमें भी लगाने की एक समय के लिए कि ये गेंद बाउंड्री लाइन के अंदर रहेगा। कभी कभी हवा का हल्की सी रुक रहता है ना। विश्व कोहली सर क्या है, चेक करना चाहते हो? मुझे लगता था विश्व कोहली सर जैसे कैच गया भाग कर जाना चाहिए था खींच के साथ। नहीं अच्छी अंपायरिंग है, थोड़ा चेक किया जाएगा। बाउंड्री पट्टी से हल्की से अंदर भी है, यहां सामने दिखाई दे रही है, तो देखते हैं वहां क्या नतीजा है। तो चलिए बैटर आउट है यहां से, चाहे तो आप चेक कर सकते हो जब उनके सामने का जो लाइन देखा जाए तो। तो चलिए यहाँ पर विकेट देखिए गिरा सूरज फौजदार। देखिए हमें भी एक समय के लिए लगा नहीं है, अच्छा हुआ हम रुके, नहीं तो हमारी भी गोलियां निकल रही थी। वो टाइमिंग इतना अच्छा हुआ था, जो ऊंचाई लिया था ना थोड़ा मुझे भी डाउटफुल लगा था। कभी कभी हम भी फंस जाते। बढ़िया कैच लिया गया पर। और अब न्यू बैटर देखिए आते हुए यहां से रबी आलिम कर देखिए काटी का जाए तो निश्चित रूप से सबसे पहले वो चेहरा आता है डैशिंग लोग एक समाज में लीजिए टेनिस क्रीम में दिनेश पाटिल सर। दिनेश पाटिल साहब देखिए बात करेंगे इस टीम के देखिए गंभीर से जिनके माध्यम से गाड़ी में देखिए बड़ा प्रतियोगिता नेशनल ब्लास्ट है देखने को मिला था। और अभी भी देखिए बात करेंगे बिग बॉस धमाका ग्रामीण में हमेशा देखिए जब पेकर के रूप में उभर कर आते हैं
और इस टूर्नामेंट में देखिए बात करेंगे आदरणीय कैलाश दादा चौधरी, देखिए बात करेंगे जहां पर मोहित 11 के नाम से खाड़ी टीम को पैक किए हैं। तो चलिए तैयार गेंदबाज सीधा देखिए पर खेलना पसंद कर रहे हैं। बैटर पहला रन लेंगे, दूसरे के लिए क्या जाना चाहेंगे यहाँ पर, और 2 रन भी यहां से कंप्लीट होता हुआ। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है यहां से 18 रन से, और जहां पर सेकेंड ओवर देखिए कंप्लीट होता हुआ। लेकिन अभी भी देखिए बात करेंगे ना यहां से हम 18 गेंद नहीं बताएंगे, 24 गेंद, क्योंकि 6 ओवर का मैच है और बहुत ऐसा कम टूर्नामेंट रहता है संजय सर, जहां पहले राउंड 6 ओवर का खेला जाता है। ज्यादातर हम ओपन में देखते हैं, लेकिन इस ग्रामीण में देखिए ये चीज होनी चाहिए समय पर थोड़ा मैच। देखिए रायगढ़ टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से भी ये नियम लगभग आया है, लेकिन उससे पालन करना जरूरी है। लेकिन इतना नाइट मैचेस हो रहे हैं, डे हो रहा है, जहां पर कठिन बनते जा रहे हैं। स्कोर देखिए बात करेंगे 18 रन से, और इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा ना विनर बनाम विनर के बीच में, पहला मैच का विजेता टीम देखिए आकाश दादा भोईर, आपसे गुजारिश करना चाहूंगा घेसर आकाश दादा जो मैन ऑफ द मैच बने, एक अच्छे आयोजक हैं, एक अच्छे कप्तान हैं, एक डम्बोले के अच्छे पैकर भी हैं, राज शायद है भूमि 11 के नाम से देखिए बात करेंगे। आईका घेसर टीम आपको दिखा यहां से आकाश दादा आइए हमारे वीआईपी डैश एक बढ़िया प्रतियोगिता उनके माध्यम से भी कंप्लीट हुआ था, जहां 2 दिन हम वहां समय दिए थे। और इस टूर्नामेंट में भी देखिए कल अंतिम दिन जुड़ेंगे। चलिए ज़्यादा कल माहौल कुछ अलग रहेगा, क्योंकि मुझे जितना आप भी वाकिफ हो, डे टूर्नामेंट में देखिए पहले थे दीवाने, अब लगे हैं कमाने वक्त समय। और खास करके देखिए आज सोमवार का दिन है, छुट्टी भी नहीं है, कहाँ से क्राउड आएंगे, और क्राउड हमेशा आते हैं सुपर 10, सुपर 8, सुपर 4। और कल देखना क्राउड क्या माहौल बनेगा। प्रमोद दादा देखिए वो भी जानते हैं, जब इनके टीम के सपोर्ट करने के लिए अगर 2-4 पहले जाते हैं ना, जब सुपर 8, सुपर 12 का आता है, जितने भी उनके समर्थक रहते जाते हैं, उसके साथ देखिए कुछ आउट क्राउड देखिए आते हैं वो मजा लेने के लिए वो मैच का। ओ विकेट देखिए यहां से गिरता हुआ योगेश मात्रे देखिए वो गया। पहले ओवर में थोड़ी सी महंगी साबित हुई थी, लेकिन अंतिम गेंद पर सफलता मिली थी। लेकिन सेकंड स्पेल देखिए यहां पर खाड़ी टीम के लिए मुश्किल बनता हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर प्रभाकर त्रिपाठी साहब देखिए वल्लभ जिनकी तरफ से 1100 रुपया, और वहीं सुनील काठी साहब देखिए बात करेंगे माजी सरपंच नितलेश देखिए इनकी तरफ से यहाँ पर 2000 रुपया देखिए यहाँ से। और सभी दानशुदाता का तेजी से स्वागत है। नहीं नितलेश ने से कहा जाए तो जब जब मैं यहाँ पर कोई प्रतियोगिता में आता हूँ, चाहे ग्रामीण का हो चाहे NMPL हो, हमेशा देखिए दानशुदाता ग्रामस्थ मंडल अच्छा साथ रहता है। पिछले साल देखिए बात करेंगे ना किरण सर, ये टूर्नामेंट नाइट में पहला साल पकड़ लीजिए टूर्नामेंट का, लेकिन नाइट उसके बाद देखिए इस साल डे में आता हुआ, आने वाला साल डे नाइट। कहते ना जिंदगी में कुछ पाना है तो सिर्फ एक तरीका बदलो, इरादा दें। शुरुआत है, हर चीज अजमा कर देख रहे हैं, और जहाँ क्रेडिट जिस चीज को ज्यादा मिलेगा फिर वही रहेगा। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए यहाँ से 21-21। ओ योगेश मात्रे हो गया, देखिए इनकी स्ट्रेन ताकत है भाई, छोटी गेंद तेज तरार बाउंसर रहता है यहां से।
व्हाइट के लिए भी देखिए खास करके यहाँ पर थर्ड अंपायर रिबो है यहाँ से। चलिए दोनों टीम सिर्फ विमर नहीं व्हाइट के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक ही रहेगा टियारिश। खोद कर देखिए क्या यहां पर यॉर्कर था, भन्नाट यॉर्कर, तेज तरार यहां से, और स्कोर देखिए जाकर पहुंचा 22 तक पहुंचता हुआ। ज्यादा बात करेंगे ओमकार पाटिल 360 जिनका कॉल था। मैच शायद इसके बाद सेकेंड राउंड हुई, हमने जानकारी दी और ये जानकारी ली है कि सेकेंड राउंड कितना ओवर रहेगा, 5 ओवर है। देखिए पहले एक ऐसी टूर्नामेंट जहां कुछ खास है, 6 ओवर पहला राउंड, सेकेंड राउंड भी लोगों को लगता है कि 4 ओवर होगा, नहीं भाई सेकेंड राउंड भी यहाँ से 5 ओवर रहेगा। और फिर टीम देखिए यहाँ से दिखेंगे आपको तीसरा मैच रहेगा लॉर्ड्स के हिसाब से, लेकिन जहाँ पर आज की बात करेंगे सेकेंड राउंड का मैच है, पहला इसके बाद खेला जाएगा और उसके बाद मुरवी हेडुस्टने के बीच में देखिए बात करेंगे सतरंगी हेडुस्टने, और उसके बाद देखिए जीजी स्पोर्ट वाकलन भावाले बॉ के बीच में मैच रहेगा। बहुत बढ़िया देखिए यहाँ से भावाले बॉ भिवंडी से टीम देखिए योगेश भालेकर, सूरज केनी, और वहीं देखिए बात करेंगे आज मुझे लगता है शायद केतन दिखेंगे नहीं, क्योंकि आयुष पेल कल कंप्लीट हो गया जो खिलाड़ी को खेलना था। कल भावेश भी खेले वहां पर देखिए भिवंडी में आखिरी टूर्नामेंट, और भिवंडी कल भावेश की टीम देखिए सुपर 8 के मैच में 2 गेंद 8 की जरूरत थी, मैच एकदम हार के कगार में थे। उधर से रोहन नाम का बैटर आए भाई, छक्का लगा दी, मैच जीत गए। फिर वो टीम को देखिए चैंपियन बनने में या रनर अप बनने में ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं रहता है। आज मजा आएगा, चले ज्यादा टीम बड़े अच्छे हैं, जहां पर देखिए टंबोली रायगढ़ से भिवंडी, ओ ये चलिए आओ विराथा बना लिए भाई, यहां से अब रुकना मना है, अंतिम 18 गेंद के ऊपर प्रहार करना जरूरी है। पोलार्ड क्योंकि आक्रामक ताकतवर, ये देखिए भाई कैरन पोलार्ड, क्यों नहीं नाम रखा है मैंने, ड्रेस कोड भी देखिए थोड़ा मुंबई इंडियंस के जैसे, और कितना देखिए ताकत था, बॉटम इनका कितना अच्छा मजबूत था, पर हल्की सी बैकफुट से रूम बनाया, वाइड स्लॉन्ग ऑफ को चिर दिया 6 रन। और देखिए जाकर पहुंच गया 35-35 रन। अब हेडुक्स ने देखिए अविनाश का कॉल की याच्या नंतर मॅच कोणाचा आहे, याच्या नंतर सेकंड राउंडचा मॅच अविनाश, त्याच्या नंतर तुमचा उमरबीचा तिसरा मॅच।
चलिए आज स्कायरा 11 के नाम से देखिए हेडुश ने टीम आपको दिखेगा। अच्छा बात है अविनाश, स्वागत है आपका, आ जाइए। बहुत बढ़िया, देखिए मजा आएगा खूब। यहाँ से दोनों टीम देखिए यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि तीसरा मैच के लिए कितना बेताब है। जहाँ ओमकार ने कॉल किया कि तीसरा मैच सेकंड राउंड के बाद, वही देखिए अविनाश हेडुश ने। बहुत बढ़िया मैच होगा। नहीं, ये खेलना पसंद करते हैं शैलेश ज्यादा। हमेशा आप आपकी इलाके की टीम के साथ खेलते रहते हो, कभी थोड़ा अपोजिट। ओ ये चलिए, नहीं रुकेंगे भाई। तुन्ना तुन्ना, अरे गेंद कहां पहुंचा रहा है मुन्ना? शायद मुझे लगता है नितलिस की यहाँ पर पहाड़ से जा रही है। खाड़ी रोड 6 रन। देखिए जो बाइक को लेकर आते हुए जिस टूर्नामेंट के लिए सीरीज है, खास करके सोमनाथ सांगड़े देखिए बात करेंगे। भीख समर्थक है, भीख खंबीर है, अपी अपी लेकर आए नए शोरूम से। देखिए बात करेंगे कौन नाम लिखेगा इसमें, ये आने वाला कल, ज्यादा समय नहीं। ओ पल्ला देखिए थोड़ा सा फंसा है, शॉर्ट सिलेक्शन। ओ क्या एक समय लगा कि घूम रही थी यहां से, लेकिन अब वो तूफान प्रहलाद नाम की कंप्लीट होती हुई, लेकिन 3 छक्के से उन्होंने जो रन रेट की गति है ना, वो बहुत तेजी बढ़ा दी है। स्कोर की बात करेंगे 41 पर देखिए विकेट नंबर गिरता हुआ 5वां। ना पसंद करते हैं 18 नंबर जस्सी कोटे, देखिए तभी तो स्टाइलिश खिलाड़ी हमने जिक्र किए। और सौरभ मात्रे। ओ ये चलिए क्या बढ़िया, देखिए यहां से हल्के से बाउंस लिया, लेकिन अच्छे मात्रे देखिए जिनके गेंद के ऊपर टूट पड़े थे पूरी तरह से यहाँ पर प्रहलाद। लेकिन यहां से देखिए बात नई ओवर की शुरुआत है। राजेश मात्रे देखिए यहां से सेकेंड ओवर राजेश मात्रे करते हुए, क्योंकि ये 6 ओवर का मैच है, 2 ओवर को सरप्राइज 2 ओवर रहेगी निश्चित रूप से 2 गेंदबाज को। ओ यहां पर देखिए हुक क्या है, अरे बताया शारजा के जैसे मैदान रहती है, साउथ अफ्रीका में न्यू पार्क में जाइए, ऐसी छोटी मैदान जहां पर हिंदुस्तान के युवा टीम ने लगातार 200-250 रन बना रहे थे T20 में, तो ये मैदान भी वैसा है। अगर एक बार नजरें जम गई तो 6 रन। और तीसरी अंपायर देखिए थ्रो गेंदबाजी के लिए। चलिए स्क्रीन पर यहां पर देखा जाएगा, मैच ऑन कीजिए। एक गेंदबाज प्रमोद पाव से देखिए गेंदबाज के एक्शन को देखेंगे। छक्के के साथ स्कोर कहां पहुंच गया, 47 रन देखिए यहां से। और ये देखिए मैदान उतना भी छोटा नहीं है जहां पर रनों की बारिश कर दो भाई। इसके बाद देखिए 5 ओवर का मैच है, सेकेंड राउंड करेगा यहां से जीतने वाली टीम है। और गिसर के बीच में देखिए मैच रहेगा। ओ ये चलिए, ओ एडिंग एचली आता है, लेकिन विकेट कीपर से दूर, और उसके साथ देखिए शॉट ले गया फर्स्ट स्लिप से भी दूर, 4 रन।
गेंदबाज तैयार है। ओ अच्छी गेंद देखिए यहां से, लेंथ गेंद है, उछाल था यहां से। साइज शेख, इम्तियाज भाई शेख देखिए, आप देख सकते हो स्पॉन्सरशिप है, टी शर्ट है। स्कोर देखिए 52 रन है, 52। योगेश मात्रे देखिए बात करेंगे। भुगिया देखिए बहुत अच्छे देखिए खिलाड़ी, एक अच्छा मन भी उनके पास। कलाई चलाए हैं, फील्डर थोड़ा रुक गए थे, लेकिन आखिरी समय में सोचा भाई कैच तक पहुंचना पड़ेगा। सौरभ देखिए भाई, इनका विकेट गिरना थोड़ा सा जो बड़ी टारगेट की हम सोच रहे थे ना, अब ये थोड़ा कठिन दिखेगा, लेकिन किसी भी कम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि करण निगोकर अभी भी मैदान पर हैं। सरपंच उप सरपंच देखिए टाइटल सॉन्ग टूर्नामेंट का, और सुनील काटेश थोड़ी सी यहाँ पर रजा लेते हुए जुड़ेंगे इस टूर्नामेंट में निश्चित रूप से, क्योंकि राहुल काटे का जो कप्तान संग्राम 11 के बड़े बंधु निश्चित रूप से यहाँ से, और उनके साथ देखिए माजी उप सरपंच राम धरेशा है। इसलिए देखिए ये टूर्नामेंट माजी सरपंच उप सरपंच के ऊपर रखा गया प्रतियोगिता। बहुत बढ़िया देखिए क्लाइमेट बनाए, इसलिए ज़्यादा कल काफ़ी अच्छा माहौल बनेगा, मजबूत है। छुट्टी का दिन नहीं है खास करके, लेकिन दोपहर के बाद जो क्राउड बनेगा अब अंदाजा ही नहीं लगा सकते हो। हर टूर्नामेंट में देखिए, मैं अभी देवरम भिवंडी में था पिछले 2 नाइट से, और कल जो अंतिम फाइनल नाइट था, क्या क्राउड। अब देखिए ग्रामीण का धमाका भी देखे होगे, जो अंतिम नाइट कल आपने देवरम का भी फाइनल देखे होगे। आखिरी समय वक्त इतना रहता नहीं है। मच्छिंद्र देखिए बात करेंगे विकेट के पीछे, यहां से पिंटू दादा मात्रे देखिए बात करेंगे। सैदया ओ ये चलिए भाई, ताकत देखिए, कितना बड़ा हिट देखिए। इसलिए तो कहा जाता है भूखा शेर हमला करता है, और जख्मी शेर तवाई 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 तवाई। कि फिर से मैदान में अपना जलवा दिखाना होगा, क्योंकि बाबू शाह ने हमें हार्दिक पांड्या नाम देना भूल गए हैं। क्योंकि जिस खिलाड़ी के नाम देखे मैंने हार्दिक पांड्या जोड़ा था, वो सीजन याद कर लीजिए, 2 साल पीछे जाइए, और ये खिलाड़ी 2 साल से संघर्ष कर रहा है टीम में, ऐसा नहीं जरूरत पे। लेकिन आज जो ये जो छक्का है ना, अनिकेत निगोकर देखिए 45 जैसी गुड हिटमैन, और मुझे वो अनिकेत निगोकर दिखाई दे रहा है जब मैंने इनका नाम हार्दिक पांड्या जोड़ा था। वेल फिनिशर, क्या फिनिश करते थे। प्रहलाद के बाद ये उतना घातक हो जाते थे, और आज जिस तरह से उन्होंने अभी ये छक्का लगाया ना, ये छक्का बता रहे हैं कि कॉन्फिडेंट इनकी लेवल, और मन बनाए भाई, अब जरूरत है टीम को। स्कोर पहुंच गया देखिए 59 है, और जहां पर बात करेंगे अंतिम ओवर चल रहा है भाई। सौरभ मात्रे देखिए यहां से गेंदबाजी करते हुए। शेर दिल का जाए तो कल देखिए बहुत बड़ा मोहल्ला प्रीमियर लीग भी कंप्लीट हुआ, पूरे झूमे थे वहां पर शेर दिल के खिलाड़ी भी, और गेंदबाज देखिए प्रशिक बार तैयार। तो थोड़ा सा स्लोअर गेंद था यहां से, बहुत बढ़िया देखिए तालियां बजती हुई। केतन देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पर गली पर हैं। अल्पेश भी देखिए इस साल अच्छा टच में है, एक अच्छा मुकाबला होगा, बेहतर मैच वही जीतेगा जो मेहनत अच्छा करेगा। कृष्णा मात्रे देखिए हम देख सकते हैं, मात्रे पड़ा नाइट भी देखिए बहुत जल्दी आपके करीब आ रहे हैं। 20 से लेकर 25 जनवरी तक देखिए बात करेंगे। और ये चलिए जड़ में रखा, यहां से खोद कर निकालने की कोशिश की, पहला रन दूसरे के लिए देखिए यहां से,
और एक से बड़ा रन था, 2 रन कंप्लीट होता हुआ यहां से देखिए। चलिए 45 नंबर देखिए दोनों बैटर के, और प्रहलाद पाटिल भी आए थे भाई, नहीं जिसका जो पसंदीदा नंबर है खिलाड़ी को चुनते हैं। 2 गेंद अब बचाए देखते हैं, जिस अनिकेत निगोकर के बारे में हमने जिक्र किया भाई, ओ आप देखिए जड़ में रखते, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर। इस विकेट में देखिए उतना आसान नहीं रहता है, हल्की से अगर लेन से चुक गए, लाइन से चुक गए, आसानी से छक्का जाता है। स्कोर देखिए जाकर पहुंचा 63, 63 रन। एक भी आईपीएल लाइव देखिए संदेश दाता, पूरी टीम आपकी तारीफ करना चाहूंगा, खूब मजा आ रहा है। बहुत बड़ी एलईडी स्क्रीन देखिए, वो खुद से ज्यादा देखिए कमेंटेटर की तरफ जो उनकी एलईडी रहती है ना। ओ आखिरी गेंद, अंतिम गेंद देखिए, बात करें बल्ले का साइड देखिए स्क्रैच करके गए यहाँ पर, और क्या चाहता हुआ एक युवा देखिए उभरता सितारा गेंदबाज, और जब अंतिम 1.5 ओवर में इतना अच्छी गेंदबाजी करता है सौरभ म्हात्रे, तो ये अच्छा संकेत, अच्छा मैसेज है सिर्फ दिल्ली 11 म्हात्रे पड़ा टीम के लिए। कुल स्कोर की बात करेंगे 63 बना है, जीत के लिए 64 की जरूरत है। और कमेंट्री बॉक्स पर देखिए किरण मस्कर सर जुड़ रहे हैं यहाँ पर, और अगली मैच के लिए टॉस के लिए तैयार रही यहाँ पर भूमि 11 से गांव खेसर टीम। ती बाईक आहे, ती बाईक नुकतीच आली मालिकावीरची। आपण पाहिलं तर इथलंचे सरपंच सन्मान्य शरद शेठ पावशी साहेब त्यांच्या माध्यमातून ती स्पॉन्सर केली आहे, त्याचबरोबर वलभचे सरपंच भोलानाथ शेठ पाटील साहेब त्यांच्या माध्यमातून ती स्पॉन्सर केली। ती बाईक नुकतीच मैदानामध्ये दाखल झाली। चला दोन्ही बॅटर प्लीज या मैदानामध्ये, येस बॅट्समन या। आज बराच उशिरा मॅच चालू झाले, बरोबर 11:02 आज पहिला चेंडू टाकला मॅचचा। 64 धावा या मॅच मध्ये करायच्या आहेत। चांगली बॅटिंग आज झाली पहिल्या इनिंग मध्ये प्रल्हाद पाटीलची, ज्यानं वैयक्तिक बॅटिंग करत असताना 20 धावा ठोकल्या, 3 षटकार त्या बॅटिंग मध्ये होते। करण निघूकरला विसरून चालणार नाही, कारण करणनी देखील एक मॅरेथॉन इनिंग चांगल्या पद्धतीने खेळले। शेवटच्या 5 चेंडूमध्ये ज्या पद्धतीने अनिकेत निघूकर खेळला, जिथे त्याच्या 10 धावा खूप महत्त्वाच्या होत्या, आणि केतन म्हात्रे ज्याने 14 धावा ठोकल्या। विशाल म्हात्रे शांत राहिला पहिल्या इनिंग मध्ये, आणि तदनंतर आपण पाहिलं तर सूरज फौजदारला देखील आज लवकर जावं लागलं। आज शांत राहिला रवी देखील, आणि अशा पद्धतीने पहिल्या इनिंग मध्ये तब्बल 63 धावा ठोकल्या आणि 64 धावेचं आव्हान या मॅच मध्ये ठेवलं।
आज बऱ्याचशा स्पर्धा चालू आहेत त्याच्यामध्ये स्वतः बाबूशाला पाहताय नाईट स्पर्धा करून ते डेला स्वतः अवेलेबल राहतात. खूप अवघड असतं अशा वेळी. पंच देखील आपण पाहिलेत कंटिन्यू नाईट स्पर्धा करून डेला ते बरोबर मला वाटतं 8 ते 9च्या मध्ये अंपायर्स अवेलेबल राहतात. युट्यूब आज वाहिनी लवकर आले बरोबर 9च्या आधी या मैदानामध्ये हजर राहतात. आणि इथे मला वाटतं 5-6 वाजता मॅच संपली की नाईटच्या स्पर्धेला आमचं एकविरा इव्हेंटचं देखील तसंच चालू आहे. बॅटीची अगदी बॉटम एज लागतीये. यष्ट्यांच्या जवळून फुंकर मारत निघून जातोय चेंडू. पहिला चेंडू योगेश मात्रे फेस करत होता. थोडासा शफल झाला एक पाय पुढे काढला बिग हिट करण्याचा प्रयत्न क्रॉस बॅटेड खेळण्याचा प्रयत्न मात्र अगदी चेंडू आपण पाहिलं तर यष्ट्यांच्या जवळून फुंकर मारत निघून गेला. राजेश मात्रे आणि योगेश मात्रे हे दोन्ही बॅटर सध्या मात्र मैदानामध्ये दाखल झालेत. आपण पाहिलं तर शर्दिल 11 मात्रिपाडा या टीम साठी 64 धावेचं आव्हान पार करण्यासाठी. यावेळी डाऊन दी ग्राउंड खेळाडू आहे मिडॉनचा अप्रतिम स्टॉप वॉट अ स्टॉप या चेंडू पूर्णपणे स्टॉप केला थांबवला चांगलं क्षेत्ररक्षण. मी म्हणेल इथून जर चेंडू सुटला असता तो सरळ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गेला असता. एक एक धाव वाढवण्यासाठी खूप महत्वाचं क्षेत्ररक्षण ठरतं. पहा कशा पद्धतीने हा चेंडू स्टॉप केला. वा खूप महत्वाच्या धावा आढवल्यात या. फुल टॉस चेंडू बॉल बॅक ड्राइव्ह करण्याचा प्रयत्न खेळाडू वेगाने जातोय. चेंडू वन बाउन्स अगदी निघून जाईल सीमारेषेच्या बाहेर. अप्रतिम फटका वॉट अ स्ट्रोक. दोन्ही अंपायर थोडीशी चर्चा करतील एकमेकांसोबत विनिमय करतील. Yes.
टोटल 5 धावा भेटल्या फ्री. संघाची धावसंख्या अगदी जाऊन पोहोचते 6 या आकड्यावरती. 2च चेंडूचा खेळ झाला. चौसष्ट धावेचं आव्हान या मॅच मध्ये शर्दिल लिबन मात्रेपाडा या टीम साठी. सध्या ती बॅटिंग करते. दुसऱ्या साइडला मोहिती लिबन खाडी टीम या 64 धावा रोखण्यासाठी. फ्री हिटचा चेंडू. येस, अंपायरनं यावेळी मात्र अगदी दर्शवलंय. विकेट घेण्याचा प्रयत्न. चेंडू वेगानं जातोय. डॉट बॉल येतोय. कमबॅक केला फ्री हिटच्या चेंडूवरती. चांगली गोलंदाजी, चांगला कमबॅक. गोलंदाजी करत असताना सौरभ मात्रे 3 चेंडूमध्ये आतापर्यंत त्यानं धावा खर्च केले 6. या मॅच मध्ये कमबॅक करावा लागेल दोन्ही साइडून. थोडा सफल झाला. चांगला चेंडू मान दिला. यॉर्कर टाकला गेला. फक्त एक धाव कंप्लीट केली जाते. क्षेत्ररक्षक वेगानं येतोय. दुसऱ्या धावेसाठी जागा तर सोडली नाही. एकाच धावेवरती समाधान मानलं जात आहे. फक्त एक सिंगल धाव. एखाद्या गोलंदाजानं चौकार दिला काय, तदनंतर तो सातत्याने आपल्या भात्यातील चांगले चेंडू बाहेर काढतोय काय, अशी सध्या गोलंदाजी चालू झाली आहे सौरभ मात्रेची. 4 चेंडूमध्ये त्यांना आता 7 धावा खर्च केले. 2 अजून बाकी आहेत. चांगला चेंडू. लिडिंग एज स्लीप आहे. त्याच्या हाताला स्पर्श करतोय चेंडू. कॅच झाली नाहीये, पण क्षेत्ररक्षण चांगलं झालं असं म्हणायला हरकत नाहीये. थोडासा अवघड होता हा झेल. थोडा अवघड होता. रिप्ले टेलिकास्ट मध्ये पाहूयात. ओहो, हा चेंडू झेल नव्हता तर पुढे टप्पा पडला. चांगला स्टॉप केला स्लिपच्या खेळाडूनं. आता संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 8 या आकड्यावरती. एक चेंडू आता बाकी आहे. 64 धावेचं आव्हान या मॅच मध्ये तुम्हाला करायचंय. तुम्ही पाहताय माजी सरपंच उपसरपंच चषक 2025 पाहताय, ऐकताय, अनुभवताय, मी म्हणेल जगताय देखील. यावेळी देखील आपण पाहिलं चांगला चेंडू. चांगला चेंडू थोडासा बाहेर ठेवला. बॅट्समनने घेतला रिव्ह्यू. सध्या डिसिजन आहे पेंडिंग. हा वाईट आहे की नाही, डिसिजन पेंडिंग असेल. हा बॅट्समन रिव्ह्यू होता. प्रत्येक टीमला आपण एक एक रिव्ह्यू देत असतो. तोच रिव्ह्यू आता वापरला बॅटिंग करणारी टीम शर्दिल लिबन मात्रेपाडा या संघानं. हा योग्य बॉल आहे अंपायर. म्हणजे बॅटिंग करणाऱ्या टीमकडे आता कोणताही रिव्ह्यू उपलब्ध नाहीये. त्यांनी जो रिव्ह्यू वापरला तो आता त्यांचा संपलेला आहे. डेट झाला तो. चला स्पीड अप घ्या प्लीज. टीम मीटिंग थांबूयात. ओव्हर क्रमांक 1 चा खेळ संपला आणि संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 8 लॉस ऑफ द 0. चालू झाले. वेळ आमच्याकडे खूप कमी आहे आणि त्यामध्ये आजचा दिवस पूर्ण संपवायचा आहे. थोडस आपण मदत करा. थोडीशी मॅच स्पीडअप करा प्लीज. ओव्हर क्रमांक 2 आता मात्र मार्गस्थ होईल. आतिश म्हात्रे ओव्हर क्रमांक 2 मध्ये मार्गस्थ झाला. मी पुन्हा एकदा विनंती करेल टीम प्रत्येक ओव्हर नंतर एकत्र येऊ नका, कारण की आज बराचसा वेळ कमी आहे. 1 तास आपण उशीर आहे हे लक्षात घ्या. चला थोडासा स्पीडअप घेऊयात प्लीज. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या आपण पाहिली तर 8 या आकड्यावरती मात्र जाऊन पोहोचते. वेळेचं भान ठेवावं लागतं. एकदा गेली की पुन्हा आणता येत नाही आणि ती वेळ असते. या मॅच मध्ये बराचसा, या स्पर्धेमध्ये बराचसा वेळ आजच्या दिवसामध्ये आमचा गेलेला आहे आणि तो आता आम्हाला भरून काढायचा आहे. यासाठी आम्ही तुमच्या मागे हात धुवून लागतोय. प्लीज थोडंसं सहकार्य सगळ्या संघांनी आजच्या दिवसामध्ये जरूर करायचं आहे. चला स्पीडअप घ्या प्लीज. ओहो, चेंडू टाकत असताना थोडंसं आपण पाहिलं तर
अडथळा आला, गोलंदाजाला थांबला गेला. दॅट बॉल जरूर असेल, मात्र पुन्हा एकदा तो नव्यानं सुरुवात करेल. क्षेत्ररक्षण पहा ओव्हर क्रमांक 2 मध्ये. डीप बॅकवर्ड स्पेल एक रिजनला एक खेळाडू आहे. लॉंग ऑन रिजन मध्ये डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजन असे 3 खेळाडू 30 यार्डच्या बाहेर तैनात आहेत. यावेळी स्वतः बॅटर थांबलाय. येस, आता टाइम चालू ठेवले आमच्या मेन अंपायर अर्थातच इशू कोळी सरांनी सांगितलं आता टाइम चालू केलं जाईल. डन. 15 मिनिटांमध्ये आता 3 ओव्हर तुम्हाला संपवायचे आणि जर नाही संपल्या तर एक खेळाडू 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये घेतला जाईल. आता बरोबर 1:01 झालेला आहे. प्लीज 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 आम्हाला वेळ वाचवायचा प्लीज. पहिल्या मॅचला देखील टायमिंग होता. पहिल्या मॅच मध्ये देखील टायमिंग लावला होता प्लीज. कारण की पंचांनी मी म्हणे प्रामाणिक प्रयत्न केला ही मॅच लवकर संपवण्यासाठी की मॅच लवकर होतील. पंच अंपायरचं कौतुक कारण केलं जातं कारण त्या आपली स्पर्धा म्हणून एफर्ट्स टाकतायत. यावेळी देखील फरक आपण पाहिला तर स्लोअर वन चेंडू होता, खेळून काढला डीप बॅकवर्ड स्पेल एक रिजनला. विकेटचं पतन होतंय, फसला जातोय फलंदाज. आपण पहिला फटका खेळत असताना नाराज आहे, हताश आहे फलंदाज. अगदी हा फटका खेळत असताना थोडासा फसला गेला. अर्थातच योगेश म्हात्रे मध्ये तुम्ही पाहिलं तर चेंडू स्लोअर वन होता, बॅट लवकर फिरवली. योगेशला सहज समजलं की हा फटका खेळत असताना माझ्या हातून चूक झाली, शफल झाला आणि त्यानंतर फटका खेळत असताना ताकद नव्हती आणि अजूनही त्याचे पाय जड झालेत. अगदी पॅव्हेलियनच्या दिशेने जात असताना एक महत्वाचा फलंदाज योगेश म्हात्रे जातोय माघारी. वेलकम. डॉट बॉल 3 चेंडूचा खेळ झालाय. यावेळी देखील फटका आपण पाहिला तर अगदी हुक केलाय, निघून जातोय. कदाचित आहे येस 1 बाउन्स 4 धावा चौकार. धाव संख्या स्कोर कार्ड वरती आता मात्र जाऊन पोहोचली आहे. ओव्हर क्रमांक 2 मध्ये पहिल्या चेंडूवरती विकेट आली, त्यानंतर 1 धाव, त्यानंतर डॉट बॉल आणि आता आलेल्या चौकारानं धाव संख्येला थोडासा मी म्हणेल की रंग दिलाय. 13 धाव संख्या स्कोर कार्ड वरती जाऊन पोहोचली आहे. दुसऱ्या साइडवर आपण पाहिलं तर बॅटिंग करत असताना राजेश म्हात्रेनं आता जबाबदारी आपल्या खांद्यावरती घेतली आहे. राजेश म्हात्रे ड्राइव्ह केला, सुरेख ड्राइव्ह डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजनला. खेळाडू वेगाने येईल चेंडू पर्यंत. पहिली 1 धाव कंप्लीट केली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जात नाहीये.
एकाच धावेवरती पुन्हा एकदा समाधान मानलं जात आहे. सिंगल डबल्स मध्ये चौकार येतोय. एका साइडून आपण पाहिलं तर शर्दिल 11 मात्रेपाडा टीम एक एक पाऊल पुढे टाकते. आता 14 वरती जाऊन पोहोचलाय हा संघ. एक चेंडू अजूनही बाकी आहे. 14 धाव संख्या. पुढे खेळण्याचा प्रयत्न, सुरेख फटका लॉफ्ट केला. खेळाडू आहे, चेंडू चांगल्या पद्धतीने स्टॉप करण्याचा प्रयत्न, निघून जातोय. थोडासा निर्णय चुकलाय आणि अखेरीस चेंडू 4 धावेसाठी निघून जातोय. ओव्हरची होते समाप्ती. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते आणि तब्बल एक फलंदाज आतापर्यंत माघारी गेला. बॅटिंग करत असताना हा पहा रिप्ले टेलिकास्ट. फिल्डिंग करत असताना शरीर पूर्णपणे चेंडूच्या पुढे घेऊन आला आणि हा चेंडू शरीराने अडवण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षकाचा फसला. 18 धावसंख्या, 2 षटकांच्या अखेरीस 64 धावेचं आव्हान शर्दिल 11 मात्रेपाडा या टीमला. चला स्पीड अप घ्या प्लीज. टीम थोडंसं स्पीड अप घेऊयात. कारण की आत्ताचं वातावरण पाहिलं, मला वाटतं काल पण ढगाळ वातावरण होतं. लवकर अंधार पडतो आणि अशा वेळी ओव्हर कमी होतात. कारण की नंतर जर आपल्या हातामध्ये वेळ नसेल तर पुढच्या मॅचेस होतील 4 ओव्हरच्या. 2 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या अगदी 18 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचते आफ्टर 2 ओव्हर. सौरभ म्हात्रे ज्यानं पहिल्या षटकामध्ये फक्त 8 धावा खर्च केल्या आणि 1 विकेट घेतली होती, तोच हा सौरभ म्हात्रे गोलंदाजीसाठी दाखल होतोय. जर्सी नंबर 18. राजेशना चांगली बॅटिंग परफॉर्मन्स दाखवल्या, मात्र मॅरेथॉन इनिंग तो करेल का हे बघायचंय. सेकंड इनिंग मध्ये यावेळी देखील आपण पहिला विकेट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू अगदी वेगानं जातोय. सौरभ म्हात्रेकडे वेग आहे, सौरभकडे कला आहे, अचूकता आहे, गती आहे, गतिवती स्वार आहे हा सौरभ म्हात्रे. चांगला चेंडू हाताळला सौरभ म्हात्रेनं. पहिला चेंडू फेस करत होता राजेश म्हात्रे, ज्यांना आपण पाहिलं तर हा चेंडू थोडासा ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, लेफ्ट करण्याचा प्रयत्न, मात्र डॉट बॉल जातोय. पहिला चेंडू डॉट. यावेळी यॉर्कर खोदून काढण्याचा प्रयत्न, बॉल बॅक ड्राईव्ह. खेळाडू आहे वेगाने येतो, चेंडू कॅडर केला. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, फेकी चुकीच्या दिशेला. ओहो, 2 धावा इथे, 2च धावे ती समाधान मानलं जात आहे. या 2 धावा. हा चेंडू अगदी अंपायरना लागला. सॉरी बोललात ना मगाशी. 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या अगदी 20 या आकड्यावरती जाते. 20 धावसंख्या. यावेळी देखील सुरेख फटका हवेमध्ये निघून जातोय. डीप मिड विकेट रिजनच्या बाहेर. वॉट अ स्ट्रोक, वॉट अ स्ट्रोक. षटकार. राजेश म्हात्रेच्या विरोधामध्ये मगाशी चर्चा केली की राजेश म्हात्रे या मॅच मध्ये चांगला परफॉर्मन्स करतोय. जबाबदारी त्यानं खांद्यावरती घेतली आहे आणि जबाबदारी जेव्हा खांद्यावरती येते तेव्हा वय पाहिलं जात नाही. खांदे मजबूत असणं गरजेचं असतं. या मॅच मध्ये खांदे मजबूत आहेत राजेशचे. आपल्या वाटेमध्ये काटे टाकणारे पण आपलेच. या मॅच मध्ये राजेश म्हात्रेच्या समोर काटे टाकले जातील का? 18 धावसंख्येवरती तो खेळतोय. यामध्ये देखील सुरेख फटका. वॉट अ स्ट्रोक, वॉट अ स्ट्रोक. काय फटका आहे, बॅकफुटला जातोय. अगदी ड्राईव्ह कव्हरच्या डोक्यावरून. आजच्या दिवसातील अप्रतिम फटका. जणू कॅमेरामॅनला सांगतोय तू खिच मेरी फोटो, तू खिच मेरी फोटो, तू खिच मेरी फोटो. वॉट अ स्ट्रोक. काय फटका खेळला. मुंबईचा मरीन ड्राईव्ह आणि हा ड्राईव्ह दोघेही बघण्यासारखे होते. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 32 आकड्यावरती. 32. 2 चेंडू तब्बल अजून बाकी आहेत. 4 चेंडू झालेले आहेत. पहिला चेंडू डॉट, तदनंतर 2 धावा, तदनंतर 6, त्यानंतर 6.
यावेळी देखील वेगानं टाकलाय. 6-6, 6-12 आणि 6-18. 6चा पाडा पाठ आहे तो बोलून दाखवला जातोय. बॅक टू बॅक हॅट्रिक षटकार. टाकले. घड्याचे काटे थोडेसे फिरतात. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 38. 38 धावसंख्या. 19 चेंडू मध्ये तब्बल 26 धावेची आता गरज आहे. मॅच बनली आहे. 19 चेंडू 26 धावा हे समीकरण सध्या आता तुमच्यापर्यंत आम्ही सांगतोय. व्हॉट अ परफॉर्मन्स. मॅरेथॉन इनिंग. राजेश म्हात्रे थोडासा बाहेर ठेवला. अवे फ्रॉम दी बॉडी. चांगला चेंडू अवे फ्रॉम दी बॉडी. नजरेपासून बाहेर, हातापासून बाहेर आणि तदनंतर डॉट बॉल. तब्बल 3 षटकांचा खेळ संपला आणि संघाची धाव संख्या मात्र जाऊन पोहोचते अगदी 38 या आकड्यावरती. असेल ड्रिंक ब्रेक. थँक्यू. हल्ली काय काय गाणे निघतील सांगता येत नाही. जी घरच्यांना ऐकवायला भीती वाटते. समीकरण आपण पाहूयात. येणारे तब्बल 18 चेंडू आणि विजयासाठी गरज आहे तब्बल आपण पाहिलं तर 26 धावेची. 18 चेंडू 26 धावा. एक चांगली इनिंग, एक चांगली बॅटिंग सध्या राजेश म्हात्रे करतोय. मात्र राजेश म्हात्रेला थांबवणार कोण? राजेश म्हात्रेच्या पायामध्ये बेड्या ठोकणार कोण? राजेश म्हात्रेचा असा सुटत निघाला तर तो मॅच घेऊन जाऊ शकतो. हा प्रश्न आता प्रत्येकाला समोर उभा राहिला. एका साईडला आपण पाहिलं तर सर्वात फास्टेस्ट 50 कोणाच्या नावावरती राहिली आपण पाहिली तर सुजित मडवी, ज्यानं 16 चेंडू मध्ये 50 धावा या स्पर्धेमध्ये केल्या. आणि दुसऱ्या साईडला वल्लभचा विनय, ज्यानं 18 चेंडू मध्ये 50 धावा ठोकल्या. दोघे आहेत ज्याने फास्टेस्ट 50 या स्पर्धेमध्ये ठोकली आहे. आतिश म्हात्रेच्या विरोधामध्ये पहिला चेंडू स्विच करण्याचा प्रयत्न. सरळ बॅटीने जर धावा येतात तर आडव्या बॅटनं का केल्या जातात हा प्रश्न आता फलंदाजाच्या मनामध्ये जरूर आला असेल. जिथे मात्र डॉट बॉल जातोय. साइड अँगलने सध्या दाखवलं जात आहे. लगेच तयार झाला, बसला होता आणि तदनंतर फटका खेळण्याचा प्रयत्न. डॉट बॉल. यावेळी देखील आपण पाहिलं तर पुन्हा एकदा पॅडल करण्याचा प्रयत्न. स्वीप केलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडू गॅदर केला. एक धाव कंप्लीट. एकाच धावेती समाधान. फक्त एक सिंगल धाव दिली जाते. एक सिंगल धाव. संघाची धाव संख्या आता मात्र जाऊन पोहोचते 39. 39 या आकड्यावरती. 64 धावेचं आव्हान या मॅच मध्ये ठेवलं होतं. प्रथम बॅटिंग करत असताना मोहित 11 खाडी टीमनं आता ते 64 धावेचं आव्हान शर्दिल 11 मात्र पाडा या टीमला मात्र पूर्ण करायचं आहे. मात्र बऱ्याचशा अडचणी समोर टाकण्याचा प्रयत्न केला जातोय. पण आतापर्यंत पार्टनरशिप चांगली झाली हे म्हणायला हरकत नाही. कारण की एका साईडला राजेश म्हात्रे, दुसऱ्या साईडला अक्षय म्हात्रे. या देखील फटका घेण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा चेंडू निघून जातोय. धावा येऊ देत, कशाही येऊ देत आणि त्या धावा महत्वाच्या आहेत. आणि सध्या धावा येत आहेत अर्थातच 4-4-4. महत्वाचं होतं. इथेच धावा खर्च झाल्या आणि संघाची धाव संख्या अद्याप जाऊन पोहोचते 43.
यावेळी ड्राईव्ह केला हलक्या हातानं, फक्त एक ड्राईव्ह केला, पहिली धाव वेगानं कंप्लीट केली जाते, दुसऱ्याचा प्रयत्न केला जात नाहीये, एकच धाव, सिंगल धाव. आता एकाच धावेती समाधान मानलं जातं. एक एक धाव देखील महत्वाची आहे, जेवढा षटकार चौकार महत्वाचा. आता 14 चेंडू मध्ये तब्बल 20 धावा हव्यात विजयासाठी. पार्टनरशिप पहा, जो चौकार आलाय ना तो खूप महत्वाचा टर्निंग पॉइंट आहे. त्या 4 धावा, कारण की मॅच नंतर त्या 4 धावा बाबळीच्या काट्यासारख्या टोचतील, तेही खरं आहे. 44-44. देखील फटका आपण पाहिलं, बॅटिंगची टॉप एज आहे खेळाडू, विकेटचं पतन होत आहे. फलंदाज अक्षय म्हात्रे जातोय माघारी. लीडिंग ऑफ डिफरंट कॅप्टन मैदानामध्ये दाखल झाला. जेव्हा जेव्हा संघावरती संकट आलंय तेव्हा तेव्हा हा कॅप्टन संघासाठी धावून आला. मात्र सध्या संघ चांगल्या स्थितीमध्ये असं म्हणायला हरकत नाही. कृष्णा म्हात्रे मैदानामध्ये दाखल झाला. 44 धावसंख्या 44. 13 चेंडू मध्ये तब्बल आता 20 हवेत. हा चेंडू खूप महत्वाचा असेल. ओहो, फेकी केली है, फेकी केली है, धक है, टेंशन है. बॅट ड्रॅग केली आहे, बॅट पोहोचली आहे. पॉपिंग क्रीज मध्ये फलंदाज पोहोचला जातोय, स्पष्ट दिसलंय. आणि इथे डॉट बॉल जातोय. वॉट अ बॉल यार. अप्रतिम चेंडू हाताला गेला अतिश मात्रेकडून. आता 12 चेंडू तब्बल 20 धावेची गरज आहे. 12-20. मॅच चांगली बनली आहे, ही मॅच चांगली घडली आहे. या मॅच मध्ये अजूनही बरंच काही बाकी आहे. वडत्रो मात्र बॅट पहा, पूर्ण पॉपिंग क्रीजच्या आतमध्ये, अर्धी बॅट पॉपिंग क्रीजच्या आतमध्ये. जेव्हा स्टंप्स उद्ध्वस्त झाल्या तेव्हा एक चांगला डिसिजन लेकाम बाहेर स्पष्ट दिसलं त्यांना. रिप्ले टेलिकास्ट दाखवला जातोय आई एकविरा लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून. दूध का दूध, पाणी का पाणी, ज्या पद्धतीने डाईव्ह लगावली, अगदी सूर मारला कृष्णा म्हात्रेनं. गरजेचं होतं सूर मारणं, कारण की संघाला वाचवायचं होतं, स्वतःला वाचवायचं होतं. वॉट अ टेलिकास्ट यार, वॉट अ टेलिकास्ट. एखाद्या इंटरनॅशनल लेवलच्या स्पर्धेचं टेलिकास्टिंग पाहावं तसा आम्हाला सध्या मात्र आई एकविरा लाईव्ह इव्हेंट्स. अप्रतिम. 12 चेंडू तब्बल आता हव्यात 20 धावा. हे 6 चेंडू महत्वाचे असतील. जेव्हा जेव्हा T20 असते 19वी ओव्हर महत्वाची असते. ही मॅच आपण पाहिली तर 6 ओव्हरची, म्हणजे 5वी ओव्हर महत्वाची. सूरज बाईकर दाखल झाला गोलंदाजीसाठी. सूरजची या ओव्हर मध्ये बरंच काय अवलंबून असेल, कारण की या ओव्हर मध्ये थोडस भविष्य वाणी आपण करू शकतो या ओव्हर नंतर, कारण की या 6 चेंडू मध्ये किती धावा खर्च होतात यावरती मॅच अवलंबून आहे. 12-20 हव्यात आता. यावेळी देखील आपण पहिला लॉफ्ट केला गेला, मिड विकेट रिझनला खेळाडू वेगाने येतो. चेंडू थोडा हातातून निसटला, फेकी केले, दुसरी धाव कंप्लीट केली जाते. 2 रन. व्हॉट अ रनिंग बिटवीन द विकेट, व्हॉट अ रनिंग बिटवीन द विकेट. या 2 धावा. ओहो, 1 शॉट. अति घाई, थोडीशी लालच बुरी बात है. लालच हा लपलपो, लालच करके किसका नहीं हुआ भला. एकच धाव आत्ताची. रिप्ले मध्ये पाहूयात. बॅट बरीचशी बाहेर थांबवली असं अंपायरनं सांगितलं. पॉपिंग क्रीज मध्ये पोहोचला नव्हता तो. आता समीकरण 11 चेंडू मध्ये 19 धावा हव्यात. यावेळी फटका चांगला खेळून काढला बॅटच्या रडामध्ये. बोला था बैट के सामने नहीं डालने का, बोला था बैट के सामने नहीं डालने का. व्हाट अ स्ट्रोक.
पॉपिंग क्रीजच्या आतमध्ये गेला, अगदी टप्पा बॅटच्या समोर घेतला. कारण की जिथे पॉपिंग क्रीजच्या आतमध्ये फलंदाज राजेश मात्रे गेला तिथे टप्पा त्याच्या बॅटच्या समोर आला. मॅच बनली. 10 चेंडू तब्बल आता 13 धावेची गरज. 10-13 या मॅच मध्ये आपण सातत्याने बोलतोय सूरजची ओव्हर खूप इम्पॉर्टंट असेल. या मॅच मध्ये सूरज कशा पद्धतीने ओव्हर कव्हर करेल, कारण की आता फक्त त्याचे चेंडू बाकी 4 आणि 4 चेंडू मध्ये त्याला काहीतरी नवीन करून दाखवावं लागेल आपल्या टीम साठी, मोहित 11 खाडी संघासाठी. कारण की आता थोडेसे संकटाचे ढग आलेत, कारण की या षटकारानं मॅच मध्ये कमबॅक केलाय शर्दिल 11 मात्रेपाडा या टीमनं. गती परिवर्तन हे नाही टाकू शकत, हा नाही टाकू शकत. शॉट आर्मफुल पॉवरफुल निघून जातोय षटकार. मात्रे एक मॅरेथॉन इनिंग त्याच्या माध्यमातून केली जाते. ज्या पद्धतीने फलंदाजी त्याची चालू आहे या स्पर्धेमध्ये 19 चेंडू मध्ये 50 धावा करणारा राजेश मात्रे. वॉड बॅटिंग राजेश बॅटवर करायचे. अप्रतिम. काय ती बॉडी लँग्वेज आहे, काय तो फलंदाज आहे, काय ती शैली आहे. अप्रतिम. एक दिल है दूसरी धड़कन है, ये तो जान है टीम की, आ बान शान है टीम की. वॉड बॅटिंग यार. काय खेळ राहिलाय राजेश, कारण की कापूस आहे हातात येत हलका घामाने भिजला तर जड जातो आणि सध्या तसाच खेळ त्याचा चालू आहे. व्हॉट अ बॅटिंग. यावेळी देखील चॉप करण्याचा प्रयत्न थोडासा बाहेर ठेवला. यावेळी चेंडू अगदी निसटून जातोय आणि आत्ताच्या तब्बल धावा आहेत 4-22 आणि या मॅच मध्ये आपण पाहिले तर विजेता राहतोय संघ शर्दिल 11 मात्रेपाडा संघ राहतोय विजेता. आणि तब्बल आपण पाहिलं तर 20 चेंडू मध्ये 50 धावा करणारा राजेश मात्रे. वा वॉट बॅटिंग यार. आणि अशा वेळी प्रत्येक बॅट्समन आपल्या बॅटला एक स्वीट किस देत असतो. मी म्हणेल राजेश आता कॅमेरा तुझ्यावरती आहे, बॅटला एक स्वीट किस जरूर होऊन जाऊ देत. हीच त्याची बॅट आहे. येस ही त्याची लक्ष्मी. वा बाई आता चांगलं दिसतं, आता मजा आली. वा वॉट बॅटिंग यार. तिसरा खेळाडू ठरतोय ज्याने या स्पर्धेमध्ये 50 लगावले. मॅन ऑफ द मॅच ऑफकोर्स ज्यानं 3 विकेट घेतल्या 50 लगावली तो राजेश मात्रे. या मॅच